si, il y a des oui, il y a des Il y a amens. beaucoup de personnes qui disent Merci. amen. Qui disent Merci, Sauveur. Voilà. Merci, Seigneur. On va prier pour ces personnes-là, Juan. Oui, Matteo. On va prier pour ces personnes-là. Joanne, je vais te laisser le faire, Joanne, à toi, vas-y. Okay. Vas-y, Joanne, prie pour toutes ces personnes. Eh bien, Seigneur, Gracias. Seigneur, mon roi, tu es, Seigneur, notre sauveur, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, qui nous fortifie, qui nous édifie et qui nous prévient surtout, Seigneur, mon Dieu. Je voudrais te présenter maintenant, Gracias, Seigneur, personne Seigneur. qui est avertie, Seigneur, mon Dieu, de ton jugement. Gracias, Seigneur, Seigneur, pour coupe, ta Seigneur, mon presencia. Dieu, Seigneur, qui ne veulent pas, Seigneur, justement, Seigneur, passer par ce jugement-là, Seigneur, mon roi. Gracias, Seigneur. Présente ces La personnes gloria qui Dios veulent amado. t'accepter, Seigneur Jésus. Seigneur, je te le présente, Atiende, Seigneur, atiende a tus corazones, Señor. Gracias, Seigneur, Seigneur, leur por la ouvrir, vida. que tu puisses les écrire leur nom, Seigneur, dans le livre de vie, Gracias Seigneur, por mon la Dieu, et vida, qu'ils ne puissent Señor, pas Matías, passer par ce Cambia la jugement-là, vida y los par corazones, tous Padre. ces coupes Alléluia. qui vont être déversées sur la terre, Seigneur, mon roi. Seigneur, accepte-les, Seigneur. Inscris leur nom sur le livre de la vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à toi revient toute la gloire. Amen, Jésus. Amen. Amén, amén, Señor. Voilà. Seáis donde seáis, Mateo, tradúceme. Si soyez d'où vous soyez, Que seáis de Tolón, que seáis de Marsella, de Vitrol o de de Toulon, otro de pueblo. Marseille, de Vitrolles, d'où vous êtes. Enteraos donde hay una reunión, una iglesia. Renseignez-vous, il y a une église. Y ir, por favor. Et allez, s'il vous plaît, à l'église. Ir a la iglesia evangélica, claro. Allez à l'église évangélique, bien sûr. Para que podáis escapar de la ira de Dios. Pour pouvoir échapper à la colère de Dieu. Porque si os digo algo, hermano, y Dios lo sabe como se lo digo. Je vous dis quelque chose, les frères, et c'est en vérité que je vous le dis. Pronto va a llegar esto. Bientôt, ces choses vont arriver. Porque toda esta grande tribulación se va a pasar en 7 años nada más. Toute cette grande tribulation va passer en 7 ans, simplement. Pero yo creo que no nos queda tanto para llegar ahí. Je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. No, no. Nos queda mucho más corto que esos 7 años. Moins de temps que ça. Alors, por favor, arrepentidos y sigáis al Señor. Repentez-vous, s'il vous plaît. Servir a Dios, por favor. Servez Dieu. Es para vuestra vida que lo decimos. C'est pour votre vie que nous le disons. Escúchame, los que estamos aquí y muchos que están mirando en Facebook, Et beaucoup qui sont en train de regarder Facebook maintenant son salvos. sont sauvés. Si viene Jesús, se van con ellos. Si Jésus vient, vous partez avec eux. Pero tú que has marcado sí o oui, todo esto ahí. Toi qui as marqué oui, amen, pour l'accepter. Es que o no estabas convertido o no estabas seguro de tu salvación. Ou soit tu n'étais pas converti ou tu n'étais pas sûr de ta conversion. Pero Dios quiere, como ha dicho Joan, escribir tu nombre en el libro de la vida. Comme a dit le frère Johan, inscrire ton nom dans le livre de vie. Por favor. S'il te plaît. Alto. Fais tout, fais tout. Que es salutario para tu vida, para tu casa. C'est salutaire pour ta vie et pour ta maison. Que Dios te bendiga mucho. Sí, Joan. Que Dieu te bénisse. Juan, justement, quand tu disais qu'ils puissent se renseigner à l'église, leur église, qu'ils puissent se rendre dans une église pour pouvoir se mettre, pour pouvoir accepter Dieu et suivre Dieu, justement, il y a un chrétien de notre église qui a fait un site internet, El Adrien. Il a fait un site internet, ça s'appelle ekanoia.com. Et là, il y a toutes les églises qui sont répertoriées de la zone Marseille, je crois, il me semble Marseille. Il essaye de répertorier toutes les églises, justement, avec tous les serviteurs, pour que les gens puissent se rapprocher des églises. Mais igual, peut-être qu'il y a beaucoup de Toulon, mais ni de Marseille, ni de Toulon d'ailleurs aussi. Hein. Il y a muchos sí, d'autres sitios. On peut déjà les diriger. Déjà, ceux de Marseille et des environs, ils peuvent nous voir, toi, moi. À Toulon, ils peuvent voir al Matteo, al José, al Antonio, al José, à uno de ellos. Et puis voilà, ils feront comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et ceux qui ne sont pas d'ici, ben, ils n'ont qu'à voir avec El Matteo parce qu'ils connaissent pueden dejar un mensaje. Et nous, on va les guider dans l'endroit où ils sont pour qu'ils puissent aller dans une église. C'est important. Juan, había mucha gente. Hay mucha gente. Hay 100 personas que están conectadas todavía. Il y a muchas personas. Et en vérité, ça, je pense que ce soir,
la parole de Dieu a eu un impact dans les cœurs. Merci Seigneur. C'est très important ce qui a été dit. Quisiera darle la palabra un poco al pastor, al Antonio. Antonio, que diga algo también tú. Que tu puisses dire quelque chose aussi. Voilà, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Je crois que ce soir, on a été bénis par sa parole. Amen. Je crois que ce soir, on a été, ces 4 jours, ces 3 ou 4 jours qu'on a passé ensemble, de parler de l'Apocalypse, de ce qui va arriver dans la grande tribulation, quelque chose de très horrible. Quelque chose que les véritables chrétiens ne vivront pas, mais ceux qui resteront, ils vont le vivre. Et moi, je crois que aujourd'hui, nous vivons les temps de la grâce encore. Jésus est au milieu de nous encore. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché et de justice et de jugement. Il est là, il est au milieu de nous. Et lui, il peut nous convaincre. Il est encore temps pour toi qui ne connais pas Dieu, qui n'a pas encore accepté Jésus comme sauveur et maître, de l'accepter. Et si un jour, comme l'a dit le frère Juan, le pasteur, comme il a dit comme cela, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et maître, seront changés en corps glorieux et nous partirons avec lui. Amen. La porte est encore ouverte. C'est encore ce privilège d'accepter. Merci Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Merci Seigneur. Il est vrai, il est vrai. Il est vrai. Si José, dis algo también tú, José. Dis quelque chose, frère José. José, juste ça, après tu prends la place, s'il te plaît. Il a dit quelque chose, et Antonio, il a dit les vrais chrétiens. Attention, parce qu'il y a chrétiens et chrétiens. C'est verdad, Ce c'est vrai. sont les vrais. Et je pourrais dire quelque chose de plus important. Écoutez bien, les frères. Toi qui m'écoutes à travers Facebook. Ce ne sont pas des chrétiens qui monteront. Ce sont les enfants de Dieu. Amen. Amen. Des chrétiens, il y a plusieurs nominations dans le monde qui s'appellent chrétiens. C'est verdad, Seigneur. Mais ils ne sont rien du tout. Mais seuls ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, c'est eux qui partiront avec le Seigneur. C'est verdad, Seigneur. C'est verdad. Vas-y, José. Vas-y, José. J'étais très content, mon content en vérité. Ça nous a fait du bien ces 3 jours-là. Cet enseignement des 21 jugements, ça nous a fait du bien. Comme je disais hier soir en train de prêcher dans l'église, je disais comme cela, j'avais prêché sur Hébreux 2, verset 1er. D'autant plus aujourd'hui, attachez-vous à quelque chose que vous avez entendu. Et aujourd'hui, nous devons nous attacher à ce que nous avons entendu, la sainte doctrine. Aujourd'hui, nous ne faisons pas un faux raisonnement de Bible comme queremos nosotros en disant j'ai le temps, je peux passer par la grande tribulation. Non, non, parce que ça sera des moments de souffrance et il y en a un remédio. Il n'y a plus de remède, il n'y a plus de solution pour être sauvé. Si on passe par la grande tribulation, on est des perdus à vie. Estamos perdidos para la vida. Donc aujourd'hui, comme dit Antonio, que la porte de la grâce est ouverte. Passons par cette porte. Amen. Passons par cette porte. Ne négligeons pas. Ne négligeons pas. Hébreux 2, et verset 3. Ne négligeons pas un si grand salut, va dit-il. Ne négligeons pas un si grand salut. Amen. Et aujourd'hui, nous devons prendre conscience que le salut nous a été donné. Le salut, Jésus l'a payé à la croix. Ne le négligeons pas. Dice anoche, no ha sido ni mi primo, ni mi tío, ni mi padre, no ha sido nadie. Ha sido Jesucristo que se ha dado en la cruz del Calvario. Ne négligeons pas cette crucifixion. Alléluia. Que Dios vous bendiga. On a beaucoup de demandes de prière, Joanne. Je vais les citer. Comme ça va de terminer, on va prier ensemble. Il y a prié pour moi, au nom de Jésus-Christ, c'est Louini, Shalom. Charlotte de Ria, prie pour mon petit-fils, il a beaucoup de fièvre. Dolores Mubida dit, c'est prie pour mes enfants et leur foyer, qu'ils puissent être touchés par Dieu. Après, tu as Fernandez Barbara dit, c'est prier, la Choncha, elle est malade. Alego dit, Anthony Fabien, prie pour moi, s'il te plaît. Pour mon cousin Kino, il a le virus.
s'il vous plaît, priez pour la famille. Cachi Pérez dice orar para mi casa, para mi niño. Mañana hacen una resonancia para mirar su Sì, adesso come si chiama? Una cosa adesso che pone, che mira. Ah, sì, d'accord, d'accord. Vale. Alego dice Manny Fernández, Juan, que ore para mi ángel que Jesús lo toque. Mi vigneto. Patricia Santiago, Juana, priez pour ma belle-fille, la Trini, et sa petite sœur, son papa est décédé, elles vont très mal. Moreno Cano, priez pour mon fils, Bernardo, qui a 3 ans et demi, il y a un gros examen, que Dieu agisse au nom de Jésus. Voilà, tenemos muchas personas que están enfermos. Vamos a decirle a un hermano que termine, que presente los enfermos. ¿Cómo se llama? Marcel, ¿podés orar para los enfermos, s'il te plaît? Sí. Vas-y, Marcel. Bendito tu nombre, Padre Santo, Señor mío. A ti la gloria, poder Jesús. Te doy gracias por ese consejo que viene de tu parte, Padre Santo, Señor mío, porque nos pone a la guardia, Padre Santo. Hemos cuidado, Señor mío, de esa venida que va a venir cosa mala, Padre Santo. Pero arrependemos a tu nombre, esto que viene, no viene de ti, Padre Santo. A ti la gloria, poder Jesucristo, Señor mío. Eres bueno de escuchar los consejos, viene del cielo de tu parte. Gracias por tu siervo que ha puesto esa pensar que ha puesto en su corazón, Padre Santo, Señor mío. Ha hecho de bien a muchos, Señor mío. Y es verdad que muchos han dejado de ti, Padre Santo. Dios mío. Y ahora, Señor mío, la puerta de la gracia está abierta, Padre Santo, que viene otra vez a coger su plaza donde estamos. Dios. La razón de mi vida se glorifica Jesucristo, Señor mío. Y es verdad que hay muchos enfermos en medio de nosotros, Sí, Señor. Dios. Lo conoce cada uno de ellos, Padre Santo. Ti la gloria, Señor. Lo dejamos delante de tu mano, Padre Santo. Lo confiamos a ti, Padre Santo, porque como comienza algo, lo acaba, Señor mío. No es mejor. Perfecto. Médico eres tú, Señor. Porque te lo confiamos dentro de tu mano, Rey, mi Dios. Amén. Eres mi Padre, mi amigo, mi fuerza, mi roca, Padre Santo. El Rey de los Reyes, Señor de Señor, es tu Padre. A ti la gloria, Padre Jesús. Porque, Señor mío, estamos agarrados a ti, Señor mío, dama. A ti la gloria, Padre Jesús. Amén, Señor. Siervo es tu pueblo esta noche. Es todo Gracias, día. Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mira, hay uno que me ha dejado un mensaje de orar también para el Diego. Me lo ha enviado aquí ahora. Voy a coger los 2 minutos. S'il vous plaît. Enviado aquí. Ahora sí. Mateo, soy el Manuel Frasco. Te pido, por favor, de orar, de prier por mon oncle Diego de Marsella, que tiene la maletía del COVID. Vamos a orar. Vamos a orar ahora. Había un mensaje, Juan, y había un mensaje que lo tenía ahora aquí en la mano y que lo tengo siempre. Dice, merci pour cet enseignement. Ça a touché mon cœur. Je suis rétrograde, ça fait 2 ans. Ce message m'a fait revenir à Dieu. Gloria a Amén. Dios. Qué bien, Oh Señor. Dieu. Merci, Sauveur. ¿Te das cuenta? Merci, Seigneur. Vale. Voilà. On va terminer. Ça a apporté du fruit. Oui, ça a apporté beaucoup de fruits. Et merci, Merci, Seigneur. Seigneur. Voilà, on va terminer. Vamos a darle gracias al Señor. Juan, yo creo que debatir encima, Juan, no porque se ha predicado tan claro. No. Pero Que lo vamos entendido. Y te digo la verdad, no hay ninguna pregunta acerca de lo que has dicho. Donc, ça veut dire que ça a été clair et que ça a très, très bien passé el mensaje. Merci, Señor. Merci, Bien, Señor. bien. Es lo que queríamos, que pasara bien el mensaje. Sí, Y ha Amén. pasado muy bien el mensaje. De verdad, en vérité, ça a été une grande bénédiction. Donc, Verdad, Señor. ¿cuál nos queda más que hacer, Juan, entonces? Qu'est-ce qui nous reste encore à faire? Como tu veux, si quieres que terminemos mañana, porque el viernes es el último día de la semana, Sí. on peut parler de, si vous voulez, sinon on rentre ensemble et puis il y a quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, un message. Como quieres tú, como quieres, Juan. Sí. ¿Cuál es que nos quedaba ahora de ver? Ben, ce qui reste, c'est Aquí vamos a acabar, on a fini la grande tribulación, la vamos a acabar. voilà. Ouais. La grande tribulation est finie parce que la
la grande tribulation finit par la guerre d'Armageddon eso es, et la venue du Christ sur terre, en gloire, en gloire, pour la Iglesia. la iglesia. Et bien sûr, lorsque Jésus vient sur la terre, on peut dire quelques mots si tu veux, puis comme ça on finit. Vas-y, Lo diciamo in realtà in parola. vas-y, dilo, así nos vamos acabado aquí, vas-y. Venga, cuando venga Jesucristo ya en la tierra, porque Armagedón se ha terminado, Quand Jésus-Christ va venir en gloire, quand Armageddon sera terminé, la primera cosa que va a haber son las resurrecciones de los martirios, la première chose qu'il va voir, c'est la résurrection des martyrs. que son aquellos que llevaban las almas que gritaban debajo del altar. Ce sont les âmes qui étaient sous l'autel des parfums et qui criaient, vengeance. Voilà. En Apocalipsis 6, versículo 8 y 9. Creo. Apocalypse 6, versets 6, No, 9 y 10. 9 à 10. 9 y 10. Voilà. Son esas almas que gritaban C'est ces âmes qui crient sous l'autel, vengeance. Y ahí, como ya se ha terminado la gran tribulación Comme la grande tribulation est terminée y que Jesús ha bajado en la tierra, et Jésus est venu en gloire, entonces esos martirios resucitan en gloria. ces martyrs vont ressusciter. Y cuando resuciten en gloria, Y poco resucitan tiempo en después, Peu de habrá temps la après. resurrección de los judíos. Et il y aura un peu de temps après, il y a la résurrection des Juifs. Y claro, la inauguración del milenio, porque luego viene el milenio, Après, de suite après, il y a le millénium, l'inauguration du millénium. será por la cena del Cordero con la iglesia. Ça sera la scène avec l'église de la Bueno, hay que llaman eso cena del Cordero. Il y en a qui appellent ça la scène de... Comment se dit la scène? Le repas. Les noces. Le repas, Sí, le repas. los Sí, repas de noces. le repas des noces. Y bueno, yo lo llamo la boda del Cordero. Moi, je l'appelle les noces de l'agneau. Et voilà. Voilà. Y será la inauguración en el milenio. Et ça sera l'inauguration dans le millénium. Cuando llegue este milenio, Quand le millénium va arriver, vendrá Satanás, la hemos visto en la trompeta, nous l'avons en la vu, copa, en la trompeta, pues, nous l'avons sí, vu dans ahí en la trompeta o en la copa la hemos visto, que el ángel baja y con Sí. una cadena, la trompette. y lo lía y lo echa en el abismo. Il le jette dans l'abîme, nous l'avons vu ça. Y ahí se va a quedarse esos 1000 años en el presidio, Il va rester Et là- 1000 ans emprisonné en el abismo. dans l'abîme. Y va a haber el reino de Cristo Il va avoir le royaume de milenar Christ, durante 1000 años en la tierra. 1000 ans sur la terre. Pero no cabe olvidar que el anticristo, en el principio de los 3 años y medio, el principio de los últimos 3 años y medio, digamos, al comenzamiento de la copa, Au commencement des coupes, des 3 ans et demi, voilà, el anticristo entra en el templo en Jerusalén il est rentré dans le temple de Jérusalem y se ha proclamado Dios. et il s'est proclamé Dieu. Así que ese templo ha estado profanado. Ce temple a été profané. Y Dios no puede entrar en un templo que está profanado. Dieu ne por peut el pas diablo. rentrer dans un temple qui a été profané. ¿Qué quiere decir? Además, la grande ciudad estará partida en tres. La grande ville sera coupée en 3. Quiere decir que mismo el templo estará destruido. Le temple va être détruit, sí. Y en el milenio Et dans le millénium, va a haber un cuarto templo. il va y avoir un 4e temple. Porque es obligado que haga un templo para que Cristo haga su santuario. Il est obligé qu'il y ait un 4e temple pour que Christ puisse faire son sanctuaire. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso va a durar durante 1000 años. Et ça va durer durant 1000 ans. A los 1000 años no digamos lo que pasa y no pasa en el medio, pero a los 1000 años que se cumple, Une fois les 1000 ans accomplis, el mundo se ha multiplicado, 1000 años se ha multiplicado bastante. le monde s'est multiplié beaucoup pendant ces 1000 ans. Si el hombre era raro como Lorofino, Si l'homme était rare comme l'orphin, ahora en 1000 años el mundo se ha multiplicado y sobre todo allí se ha multiplicado bastante. et là, pendant ces 1000 ans, le monde, l'homme s'est multiplié. Entonces Dios va a mandar el ángel y va a destacar a Satanás Et Dieu va envoyer un ange, il va détacher Satan de la Bible. y lo va a dejar libre Il va le laisser libre. porque todos los que han nacido en el milenio no conocen el pecado. Tous ceux qui sont nés dans le millénium ne connaissent pas le péché. Dios fuera sido un Dios injusto Dieu aurait été injuste si no lo deja una prueba para ellos. aussi. Il les laisse pour une épreuve pour eux.
Si no le da pruebas, no fuera solo justo. S'il ne donne pas des preuves, il n'aurait pas été juste. C'est complexe. Porque nosotros hemos conocido el pecado y Adán y Eva, el primer hombre, ha conocido el pecado por eso, justamente por la prueba. Adam et Ève ont connu le péché à cause de l'épreuve. Quiere decir que cuando suelte a Satanás, Satanás va a intentar de seducir toda la gente que ha nacido durante el milenio. Quand Satan va être délié, il va essayer de séduire toutes les personnes qui sont nées dans le millénium, qui sont dans le millénium. Y Dios sabe que va a seducir bastantes personas. Et Dieu sait qu'il va séduire beaucoup de personnes. Y ahí se va a encontrar Gog y Magog. Et là, on va trouver Gog et Magog. Es como una guerra, si quieres. C'est comme une guerre, si vous voulez. Pero Gog y Magog, ¿sabéis quién es? Gog et Magog, savez-vous qui c'est? Es la Rusia. Comment? La Rusia. C'est la Russie. No creáis que un país y otro país, no. Gog y Magog es la Rusia. C'est la Russie. Y va a entrar para hacer la guerra a los santos. Et il va rentrer pour faire la guerre aux saints. Con todos aquellos que han estado seducidos por Satanás que ha estado liberado. Avec tous ceux qui ont été séduits par Satan quand il a été libéré. Pero ahí Cristo estará en la tierra con la iglesia. Mais Christ sera dans le millénium sur la terre avec l'Église aussi. Esta es la última plaga que Dios va a hacer aquí en la tierra. C'est la dernière plaie qui va moyer sur la terre. Va a hacer bajar el fuego del cielo. Il va faire descendre le feu du ciel. Y lo va a achicharrar y a destruir a todo lo que hay ahí. Et il va détruire tout ce qu'il y a là. En un poder Avec une puissance que el cielo se va a enrollar como un pergamino. que le ciel va s'enrouler comme un parchemin. La tierra va a desaparecer La completamente. terre va disparaître complètement. No hay nada que va a existir más. Rien ne va plus insister. ¿Qué es lo que va a llegar? Una vez que no hay más nada. Une fois qu'il n'y a plus rien, Opa. En los aires dans les airs, se va a ver un gran trono blanco. on va voir un grand trône blanc. Cristo sentado, Dios sentado en el trono. Dieu assis sur le trône. Nosotros con todos los santos alrededor del trono Nous, avec tous les saints autour du trône, y enfrente de nosotros los demonios y los muertos que han muerto, que están perdidos desde el principio del mundo. et en face de nous, les démons et ceux qui sont perdus, en face de nous, ils seront. Habrá millares y millares de personas. Il y aura des milliards et des milliards de personnes. A lo mejor va a decir, pero ¿cuánto va a durar ese juicio? Mais tu vas me dire combien de temps il va durer ce jugement. No hay hora, Il n'y a pas d'heure. porque hemos entrado en el tiempo de Dios. Et nous sommes rentrés dans le temps de Dieu. Y en el tiempo de Dios Y en el temps de Dios. hemos salido del tiempo, Nous sommes sortis du temps pour entrer dans le temps de Dieu. Espace. porque Dios está fuera del tiempo. Dieu est hors du temps. Es por eso que un día es como 1000 años para Dios. C'est pour ça qu'un jour, c'est comme 1000 ans pour Dieu. Y 1000 años es como un día. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Que a lo mejor llevaremos hora, un día o dos, pero nosotros no vemos tiempo porque estamos en la eternidad. Nous, on n'aura pas de temps parce que nous sommes dans l'éternité. On ne sait pas exactement comment ça va durer. Una vez que ha lanzado a todos en el lago de fuego. Une fois qu'il a lancé tous dans le lac de feu. Claro que el último a estar lanzado en el lago de fuego es la muerte. Le dernier à être lancé dans le temps de feu, c'est la mort. Y una vez que ha lanzado la muerte y que no hay más nadie, Une fois qu'il n'y a plus personne, Dios va a poner como una tapadera en el lago de fuego. il va mettre comme un couvercle sur le lac. Va a poner para que no se entienda, no se escuche más ni pecado, ni Satanás, ni anticristo, ni dragón. No se escuchará más nada de eso. On n'entendra plus parler d'eux. Y dice la Biblia, Et la Bible y dit, vi de bajar de al lado de Dios la nueva Jerusalén. et je vis descendre de Dieu la nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. Claro que representa a la iglesia. Bien sûr que ça représente l'Église. La nueva Jerusalén representa a los santos de la iglesia. Ça représente Pero l'Église. la tierra nueva La terre nouvelle, Jérusalem. es la ciudad que le llaman Nueva Jerusalén. t'as bien dit, la terre neuve, c'est la Jérusalem nouvelle qu'on appelle. Que tiene medida. Qu'elle a des limites. Medida, de mesure. Oui, des mesures. Y está hecha de piedra de jaspe. Elle est faite de pierre de jappe. Todos los muros Tous les de murs la Nueva Jerusalén de la nouvelle está Jérusalem, hecha de piedra de jaspe. elle est faite de pierre de jappe. Sus caminos son de oro. Ces chemins sont en or. El mar es de cristal. La mer est de cristal. Y las moradas que hay ahí tienen en su puerta una perla.
Et chaque demeure qui est là, il y a une perle sur les portes. Te digo una cosa, hermano, que me está escuchando ahí. Je te dis quelque chose, toi qui m'écoutes. Estoy viendo mi puerta, mi perla, la estoy Je suis en abriendo. train de voir et découvrir la perle Qué qui bueno, est sur ma Señor porte. amado. Amen. Pero lo más Amén, importante de amén. eso Le plus important de tout ça, es que Dios estará con nosotros Gloria a c'est que Dios, Dieu sera avec amén. nous. Amen. para toda una eternidad. Pour toute une éternité. Y ahí pues se terminará completamente todo. Ça se terminera complètement tout. Pero en la Nueva Jerusalén estaremos viviendo nosotros los martirios que han resucitado, los decapitados que han resucitado y también los judíos. Et dans cette nouvelle Jérusalem habitera nous, les martyrs et aussi tous les juifs, Todos aquellos que tienen un cuerpo celestial. ceux qui ont un corps céleste. Porque Dios nos hace una ciudad, Dieu nous fait une cité. Dios nos pone una tierra Dieu nous met une terre a la medida del cuerpo nuevo que nos va a dar. à la mesure du corps nouveau qu'il va nous donner. Aquí en la tierra tenemos este cuerpo que sale de la tierra para vivir en la tierra. Ici, dans ce corps, dans cette terre, nous avons un corps pour s'adapter à la terre, Pero al último sonido de la trompeta de Dios mais au son de la trompette de Dieu. y que los muertos en Cristo resucitan Et que les morts en Christ vont ressusciter. y que nosotros los vivos que hemos quedado vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Et nous serons transformés en un clin d'œil Dice de este cuerpo carnal en un cuerpo celestial, d'un corps terrestre, charnel, un corps céleste, de un spirituel, cuerpo inmortal, mortal a un cuerpo inmortal. d'un corps mortel à un corps immortel. Te voy a decir mucho más. Je vais te dire encore bien plus. Dice la Biblia, seremos semejantes a Cristo. La Bible dit que Qué nous bueno, serons semblables à Christ. Amen. Semejante a Cristo no hay mejor, no hay más hermoso. Es verdad, Señor mío. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Voilà. Ahí se terminó tu hijo, la historia de la tierra. Amén. Qué bien, Señor. Qué Amén. gozo, qué Aleluya. gozo, Bien, Dios mío. papá. De verdad que ha sido una maravilla esto, en vérité. Amén. Merci, Amén. Seigneur. Ça a été une merveille. Je pense que dans los que nous en écoutons, tous ceux qui nous ont écoutés se sont régalés ce soir d'écouter la parole de Dieu. De la façon dont elle a été expliquée, ça nous a fait du bien, ça nous a encouragés. Hay personas, como decía esta persona, hace 2 años que je suis rétrograde. Et ce Ay, soir, qué bueno. je Señor. reviens à Dieu, j'accepte Qué Jésus. bien, Señor. Amén. Beaucoup de vies ont accepté Jésus ce soir. Qué bien, Señor. Alors il Merci, faut Seigneur. continuer, Merci, Seigneur. serrer Amen. très fort ce message contre votre cœur. En faites vos délices de la parole de Dieu. Ne Oui. soyez pas de ceux qui se bornent à écouter, mais mettez en pratique. Gloria a Mettez en Dios. pratique, mettez en pratique la Alléluia. parole de Dieu. Amén. Et un jour viendra où nous serons tous ensemble dans son ciel Qué bien, Señor, qué de bien. l'éternité. Merci Aleluya. Seigneur. Mais Juan, escúchame. Me estoy gozando, Mateo. Ah, de verdad que mira, en vérité siento un poder de Dios, una presencia. Aleluya. Verdad, Estoy verdad. regalando delante, Señor. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va Eh bien, prier. mañana, demain, Mateo, demain, Ouais. j'aimerais que tu nous portes un bon message. ¿Tú, Juan? No. Tú, Yo no, tú. Juan. No, Sí, en vérité sí. que no. En vérité Sí. no, yo quisiera. No, vamos a terminar. Mira, está el Antonio, está el José. Yo quisiera Eh bien, que choisis fuera, quelqu'un. uno de Mateo, ellos, José. Mateo, Escúchame, Mateo, Antonio. pues si la Está no- Joan también. Sí, Es que no hay Joan podamos- también. Está aquí Joan también, míralo. es que no podamos hacerlo el sábado porque yo mañana no estoy. Ah, no está mañana tú. Bueno, Me ha llamado Ricardo. ahí es verdad que está Ricardo. Mañana Me va a llama- predicar voilà. Ricardo. Tú, el Juan, ¿qué hace el sábado, Juan? Eh bien, saludo estoy con vosotros. Eh bien, hacemos. Porque José, yo tengo, moi j'ai la réunion de 3h à 4h30 de l'après-midi. Donc le soir, je suis libre. Hein. hacemos predicar el Joan samedi, José. Ah, comme tu veux. Hacemos predicar el Joan. Mujeres, Joan. Antonio, hacemos como predicar el quieras Joan. tú. El sábado. Vas-y, porque Joan. yo mañana Joan, predico fue- y diga Ricardo. Voilà, hacemos Fais-moi- predicar a él, a participar Fais-moi también. pleurer, hein, Joan. Y nosotros, José, Antonio, nos hacemos nuestra reunión, después aller con nosotros nos haremos nuestra reunión. Semana que No, viene, je- pues, hermano. Je demande à Joan qu'il me fasse pleurer. Voilà, Joan fait pleurer demain. D'accord. Eh ben, on pleurera. Non, samedi, tu as dit. Samedi, on pleurera ensemble alors. Voilà. Sí, Merci. a ver, on portera les mouchoirs. Mathéo, avant de terminer, on va prier bien sûr pour les derniers, peut-être, Sí, de esos que hay ahí, message, sí. messages. Et puis on leur dit bonsoir au moins à ceux qui Sí. sont là. Allez, on va terminer par la prière. Vamos a decirle a uno. Mateo, Sí, presenta a mi cuñado, el Pepe. El marido el marido de mi hermana Carlota tiene una paguerisí espacial. oh, ahora. Ayer o antier. Le he visto Ah. hoy y voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Puedo orar para él. Vamos a orar para él, vamos a hacerlo. Ven, mírame, Antonio, lo va a hacer. Mateo. Oui,
Sí, sí, Y Marcel. tu mujer, que aún se ha muerto ahí en noche, también, joven, Sí. 60 años. Sí. Presentándose a familia, no sé si cuando se llegó, no sé. Vamos a presentar para que Dios traiga consuelo en sus corazones. Y Antonio, Mateo, el hermano de Ramón, el Luis, sí, que está muy mal, lleva un mal feo y está muy mal. vamos a Está orar sufriendo. también para su hermano. Está sufriendo. Sí. Vamos a orar para que el Señor ponga su mano. ¿Ha sentido, Antonio, pastor? El Ramón, el hermano de Ramón, esta familia que está en Ramón, el duelo. Sí, el el Ramón, Luis. sí, el No, hermano, el hermano de Ramón, el el Luis. hermano de Ramón. Y, El vamos, Luis. y ora para tu cuñado también, y para todos los enfermos que no han dejado mensaje. Hay siempre 100 personas conectadas con nosotros, Juan. Sí, Vale, sí. vale. Están aquí, Vale. no se mueven. ¿Eh? Vale. Venga, Antonio. Venga. A ti la gloria y el poder, Señor Padre, bendito sea tu nombre. Mi alma te alaba, te glorifica, Rey Santo. Señor, tú eres el grande y el todopoderoso, Señor Padre. Señor, tú eres el que sonda los corazones y los riñones, que conoce toda cosa, Señor Padre. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor Padre, que no ha hecho de bien a cada uno. Gracias por ese consejo, ese aviso, Señor Padre, de la gloria. Señor, te quiero presentar a todos esos enfermos que necesitan de tu poder, tu sanación, Padre. Señor, te pido, te ruego en esta Amén. tarde Por esta noche. que tú vayas a visitar Señor. todos esos enfermos que han estado citados, Padre de la gloria. Señor, que tú arranques la enfermedad, que tú quites toda dolencia, Señor Padre. Señor, te quiero presentar también esta familia que pasa por el duelo. Señor, tú la visitas, Padre. Señor, tú pones la paz, Señor Padre de la gloria. Tú los levantas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Voilà, merci Seigneur pour ces personnes que nous croyons que Dieu les a visitées ce soir. Merci Juan, merci Joan, merci Ramón, merci Gracias a Antonio, merci el Chinois, merci el Marcel, el José, de haber Ramón. estado con nosotros conectados y se han quedado, los 3 días se han quedado con nosotros. José, Sí, el verdad, pastor, sí, verdad. el Antonio y el José han Amén. estado presentes con nosotros. Es verdad, es verdad. Donc, de verdad que ça m'a fait plaisir qu'ils soient avec nous. Bueno, Yo ha sido un gozo para mí porque yo he aprendido muchas cosas que no sabía. amén. Dios te Gracias, bendiga. Señor. Yo Porque también. yo soy joven en el ministerio y necesito de aprender. No eres falta de Te ser digo, joven. Yo también te digo aprendí. una cosa, Mateo. Sí. Antonio, yo también tengo falta de aprender y Dios lo sabe. Y aprendo todos los días, ¿cómo? Pues escuchando, metiéndome en el Señor, Yendo. luchando. Vamos aprendido. Claro. Voilà. Je crois qu'on va. Te digo, Vas-y, Mateo, Juan. je dis bonsoir à tous ceux qui sont sur Facebook. Sí, Je vous remercie pour votre patience 80 et merci personas. pour avoir cette patience de m'écouter. Vaya. Dieu vous bénisse grandement. Sí, señor. Amén. Sí, señor. Hasta ahí que han dicho, tiene una iglesia aquí en Tolón, Pastor Juan, vente para aquí. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Juan, qué Si bien. Dios Padre, quiere, ¿por qué no? Ay, qué bien. Una Señor. profecía, Juan, Qué una bien. profecía. Nos ponemos todos ahí donde estás tú. Amérite. Qué bien. Sí. ¿Y cómo Gracias. hacemos con el Juan? ¿Cómo hacemos con el Juan? Dejar mi anciano tranquilo. Ay, qué maravilla. Juan, Llevar eso. quédate aquí, tú a Marsella. Sí. Vamos. Sí. Que todos los pastores. Tienes razón, sí, verdad. Merci, Señor. Voilà. Bien. Ahora, mira, te ponen Juan un tema. Yo también. Hay muchos que dicen un tema, que Dios te garde, que Dios te bénisse. Moi aussi, je vous aime à tous. Merci, Amen. Seigneur, ça a été une bénédiction. Amén. Voilà, mais escúchame, merci José, merci Antonio, merci Joan, merci Marcel. Dios merci bendiga a Antonio, todos. Merci Ramón, Juan, que Dios te bendiga mucho. Y el sábado pues nos Claro. damos cita aquí, Antonio, José, con el A Joan. las 8:30, a las 8:30. Y a las 8:30 y Y a nosotros nos Mishima, llamamos. y a Mishima también. Sí, han estado Claro, chinois, pues si le he dicho claro. chinois, míralo. Sí. Chinois, que Dios te Ah. bendiga, te pego en un beso, 2, 3, 4, 10 besos. No, te pego. un besazo. Y a la Sandrina también, aunque seas celoso igual a él, no importa, c'est pas grave. D'accord. Mírame, Gloria a Dios. mañana nos telefonemos con el Antonio y hacemos un programa para esta semana entre nosotros. Vale. Ya el sábado voy a predicar Joan. Pero la semana que está ahí entre vosotros, ¿es siempre el mismo de eso? Sí, vamos a dejar siempre el Zoom, sí. Porque Siempre. yo entraré así a la Sí, improviso. siempre el número está este, va. Juan. Siempre. Vale, entra- pues yo entraré con Dejamos- vosotros así. entra con Dejamos nosotros, el mismo Juan. nombre. Claro. Sí. Un número, hacemos. Vale. Que Que Dios me bendice. Un beso a Dios bendiga todos. a todos. Dios Amén. bendiga. Dios Muchas bendiga a gracias, todos. hermano. Muchas Chao. gracias. Chao, Eh, chao, que Dios te bendiga.